لڑکہٕ احتشام الحق بیگ باب صبح مولانا گلزار احمد بیگ روزان اصلی راشن پورہ لیکن حال کپوارہ اقبال مارکیٹ یہ کیا لڑکس تو امس وکیل ضرورت کھین تو البتہ گواہ اگو اسرار احمد میر ولد حاجی عبد المجید میر جامع مسجد قدیم اسرار بیاا گواہ عامر احمد صوفی ولد عبدالرشید صوفی بائی پاس روڈ کپوارہ عامر صبح ضرورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ نام انیسہ رشید باب صبح عبدالرشید زرگر تم روزان شاہ محلہ مقام حیات پورہ تم سی طرف وکیل عبدالرشید زرگر سے اچھا وہ باب صبح بہت اچھا عبدالرشید باب صبح عبدالرزاق زرگر شاہ محلہ مقام حیات پورہ گواہ عبدالمجید زرگر باب صبح عبدالرزاق زرگر قروسن لولا دویم علی محمد زرگر تو باب صبح عبدالرشید زرگر قروسن لولا لڑکے موجود لڑکی عبدالرشید صاحب تھی وکیل اور وکیل آسن پہ تھی ولی تھی وکیل بنت آمد کم چیز وکیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لڑکی طرف وکالت کران لڑکی کیا نام بچی تمس ناو انیسہ رشید ولد ناو عبدالرشید زرگر آئی لڑکی روزان کت روزان ات ونان یہ درد پورہ سۭتۍ ٹچ کران اَسہِ لولاب حیات پورہ اہن حظ یہ شاہ مقام شاہ مالا تو اَسہِ کوٚر لڑکی پرٛژھ بالکل اقرار کوٚر تٔمۍ پننہِ زبٲنۍ کہ تٔمِس پرٛژھ اَسہِ کہ چون نکاح چوان احتشام الحق بیگ مٲلِس چھُ تٔمِس ناو گُلزار احمد بیگ صٲب مہر فاطمہ ییٚمیُک وٕنکٮ۪نَس قۭمَتھ چھُ بنان 1,60,000 تو تۄہہِ کوٚروا قبوٗل تٔمۍ کوٚر دۄن گواہَن تھی بالکل زبٲنۍ اقرار بالکل سر بالکل سر عبدالمجید صاحب ویڈیو بنٲیِتھ سر علی محمد صاحب ہمیشہ اجازت مہر مہر فاطمی حضرت فاطمہ گژھان 12,000 چٲنۍ 12,000 تول یہ 1.5 کلو چٲنۍ گژھان قریب اتھ وٕنکیٚنُک قۭمَتھ دپان 1,10,000 1,00,000 یہ اعتدال مہر جائیداد کھۄتہٕ بہتر گوٚو مہرے تھاوُن تِکیٛازِ جائیداد چھِ آسان اختیار دِمو یا تہٕ بہٕ پَرٕ خُطبہ نکاح تہٕ نوٚم زٕ بدلاوُن نفس لڑکی طرفہٕ باب صٲب تہٕ ہورٕ چھِ احتشام صٲب اَسہِ وارٕ کارٕ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد ورد في الخبر عن النبي صادق الأبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى: فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عبدالشی صاحب نے پڑھنا بے بڑی پڑھنا پھولنا کھڑا بچے چیز نہ نہ عبدالرشید زرگر روزان چھس بہ نام عبدالرزاق زرگر روزان چھس بہ کرسن لولاب حال چھس بہ شامالہ مقام بسان بچھس وکالتن بے اجازتن بحیثیت وکیل بحیثیت ولی پنی بچی انیسہ رشید تاسو نفس مہر فاطمی عوض یوزن آز 1,62,000 روپیہ گسان آز 1,62,000 روپیہ گسان تاسو نفس نمن تمام گواہن برونٹھ کن احتشام الحق بیگ صبح بخشان یمزن گلزار احمد بیگ صبح فرزند حال اقبال مارکیٹ کپواری روزن ویتو پنے بچی انیس و نفس احتشام الحق بالکل بیٹا نمبر بتاؤ تے پنے بچی انیس و رشید النفس ماہر فاطمہ عوض احتشام سبت سے کوتا انیس و نفس پانس قبول اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کرو دعا دعا کرو یہ زنت بچی تس پانی یہ زنت لڑکہ انکم پنن خاطر ون بچ ون دعا کرو دعا دویم کت یہاں دون خاندان ونکس خوشی دون بچن ونکس خوشی اس تہ گژھِ خوش روزُن مسلمان سٕنٛدِ خوشی منٛز خوشی رلاوٕنۍ چھِ سُنت خوشی منٛز خوشی رلاوٕنۍ چھِ سُنت اور اتھ ترِ انشاءاللہ تتہِ اجر لیکن اگر ییٚتہِ روزو دل سان خوش اللہ تعالیٰ چھِ ییٚتہِ اجر دِوان اللہ تعالیٰ دی اَسہِ پتہٕ خوشی تو یہ زنت کرو انشاءاللہ دعا بیٚیہِ وٲتِو بچہِ یُس زن مےٚ ٲدۍ اگر مےٚ پرزومُت تہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ بِچور چھُ بٮ۪مار یہِ چھُ تۄہہِ ییٚتہِ وٕنۍ معصوٗم بچہِ ییٚمہِ سُنٛد بچہِ بِچار مول تہِ واریاہ پریشان اللہ تعالیٰ کٔرۍنَس رحم ییٚلہِ گۄڈنِکۍ دۄہ آسہِ نہٕ اُستادسٕے نا اچھا تو بوٗژ چھُ لگمٕژ اچھا اچھا اللہ کٔرِنۍ تَتھ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ گۄڈنِکۍ پھِرِ مٲلۍ پرُس مےٚ باسہِ پرُس ترٛٲوِس أمۍ ووٚن مےٚ تِتھ کٔنۍ مےٚ تہِ پھٕٹ بٲژ دوٚپُن مےٚ بہٕ چھُس معصوٗم بچہِ مےٚ کٔرۍ دعا بِچارٕ اِسلیے دعا کرو أمِس مےٚ چھُ برادر تمام بٮ۪مار تس یتھ جوڑس خٲطرٕ تہِ کرو پانس خٲطرٕ تہِ کرو دعا اُمتس الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنصيبن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أي الله أي الله إيش الجون نصيب بغفر مال الرزق. أي الله إيش مال الرزق. بابا إيش مكان جينس جرس جوني توشي مكان ما نسكت ربع صانع بابا صانع أبد كرس مشكلة
دست آمین. متعلقین کے بیمار آمین. سن اسناد گزرام آمین. فردوس کرو آمین. منزل کرو آمین. منزل چتمن آمین. اللہ تمام کر ہدایت نسلن کر ہدایت انسان وجل کر ہدایت ہماری بے روزگار تمسو سہل آمین. بات من کر حلال رو آمین. اللہ بھائی من قرض چھ غریب خزانہ